everybody makes some mistakes of grammar, and it's not the end of the world. If you make a mistake, it's more important to communicate your ideas. Oke teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya cuma akan men-sharingkan beberapa aktivitas yang saya lakukan di 2 hari ke depan, yaitu mengikuti kegiatan IELTS Masterclass dan juga IELTS Tryout. Nah, jadi bagi teman-teman yang ada rencana untuk mengambil tes IELTS, video ini cocok untuk teman-teman. Jangan lupa tonton sampai habis, siapa tahu dari video ini teman-teman bisa dapat informasi yang teman-teman butuhkan mungkin, dan juga bisa mendapatkan gambaran seputar IELTS ya. Dan oke deh, mari kita lihat bagaimana keseruan dari event masterclass dari IELTS Tryout ini. Saya akan mengajak teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini, jadi stay tune di channel saya. Prepare. Oke teman-teman, untuk yang pertama prepare, jangan lupa kalian makan terlebih dahulu sebelum pergi ke sebuah acara ya. Karena acaranya cukup panjang, jadi kalau bisa makan dulu di pagi rumah ya. Kalau pengen bawa makan ke sana boleh saja sih ya, serah teman-teman ya. Oke. Nah, teman bisa dilihat di sini ya untuk jam mulai IELTS Masterclass-nya itu jam 3 sampai jam 4. Jadi kita akan lebih awal ke sana untuk meminimalisir kita terlambat ya. Oke teman-teman, untuk pakaian bebas ya, casual aja, pakai sepatu. Oke teman-teman, mungkin nanti kita akan videokan lagi di lokasi ya. Tidak sambil saya motor sambil video tuh sulit ya teman-teman ya. Jadi nanti lokasi lihat aja, stay tune di channel saya terus ya. Oke. Oke teman, udah sampai ya di lokasi nih. Oke, ini motornya lumayan ramai, apakah karyawan juga ramai sih. Dan jangan lupa sebelum kita masuk kita minum air terlebih dahulu biar ya, panas banget di luar soalnya guys. Mari kita langsung mencelup. Oke teman, sudah depan IELTS di sini ya, udah ada tulisan IELTS di sini, ILF maksudnya. Dan suasananya sebenarnya agak berbeda dari sebelum saya datang. Di sini udah lumayan ada berapa makanan di sini ya. Nah, kemungkinan besar nih karena eventnya ya, event ISF tersebut. Oke, mari kita sedikit menjelaskan tentang apa itu sebenarnya IELTS Masterclass ya. Jadi setahu saya mungkin IELTS Masterclass itu adalah satu bentuk acara di mana acara ini untuk prepare sebelum kita memulai IELTS Tryout. Yang dimana di hari kedua itu IELTS Tryout. Jadi pertama kita akan mencoba untuk prepare terlebih dahulu bagaimana cara kita untuk menjawab tes seperti itu ya. Jadi dimulai dari speaking, writing, listening, dan reading kita akan mempelajari di IELTS Masterclass, tapi bukan praktek. Tapi ada sedikit praktek ya nanti di IELTS Masterclass. Dan praktek finishnya itu ada di day 2 yaitu di IELTS Tryout ya. Oke, ini adalah rundown event untuk acara day 1 dan day 2 di sini. Sini banyak banget ada acaranya, tapi saya tidak mengikuti ya mulai rangkaian. Ada ya namanya scholarship presentation, scholarship showcase, dimana saya tidak mengikuti kegiatan ini. Saya langsung skip dan masuk ke IELTS Masterclass ya di sini. Oh ya, dan juga ada satu lagi ya namanya talk show di sini ya, juga saya tidak ikut ya karena menurut saya lebih ingin ikut yang namanya IELTS Masterclass ya, tidak begitu penting menurut saya di scholarship dan talk show gitu. Jadi saya akan langsung mengikuti IELTS Masterclass di sini jam 4. Ternyata ya saya salah jam. Kata pegawai atau karyawan di sini itu pembina ya, bukan pembina ya, yang ngatur event ini tuh katanya jam 4 tuh mulai, bukan jam 3. Nah itu salah berarti yang ngirim pesan di WhatsApp itu ya. Nah bingung saya jadi. Cuman ya saya tunggu aja ya. Saya tunggu di sini sampai misalnya jam 4. One eternity later.
guys, kita masuk ke kelas. Oke, saya sudah mendaftar tadi di depan kasirnya itu mendaftar. Jadi kita mendaftar depan kasir itu dan kita mendapatkan namanya goodie bag di sini. Goodie bag warna hijau, sini isinya kayak apa aja isinya, ini kayak kertas-kertas gitu. Ini ada kupon undian ya, dimana nanti ada undian bisa kita menangkan, dapat door prize. Nah itu motivasi saya ikut itu sih sebenarnya. Siapa tahu dapat free IELTS official kan, lumayan itu, bisa saving money gitu sekitar 3 juta kan, ya lumayan. Oke, nah itulah beberapa orang yang sudah ikut acara-acara seperti talk show yang tadi itu ya, dan scholarship juga. Nah, nanti kita tinggal tunggu aja di sini biar kita perbolehkan masuk. Intinya saya akan langsung untuk videokan di dalam ruangannya saja ya, biar lebih mudah sini. Oke, stay tune. Oke, dan ternyata kita sudah ada di ruangannya dan kita mendapatkan buku di sini ya, bukan buku, kertas ya. Ini kertas ini mungkin misalnya kertas buat latihan speaking nantinya mungkin ya. Mari kita lihat saja di sini dengan pembicaranya juga sudah datang. Yes, it is. Because we have lots of trees and lots of flowers, and my neighbors are really friendly. So you give a reason, right? You don't just say, yes, it is. Yeah, you need to give a reason. Try not to hesitate too much. What does this mean? Connectives and discourse markers. These are linking words like because, but, although, however, these words that we use to link together ideas. And coherence, yeah, are your ideas logical and easy to follow? Now, I'm just going to give you some examples of connectives and discourse markers now. Here are some examples. But there are many more. So, of course, we use these in speaking quite a lot. Right, so that's fluency. Now we go on to lexical results, which means vocabulary. Yeah, use a range of vocabulary, so don't always use the same words. And some less common and idiomatic vocabulary. That's quite nice, if you can. Yeah, some awareness of style and collocation. What does that mean? Well, collocation means words that go together. For example, in English we say, I am interested in football. I am interested in. We don't say I am interested about or I am interested on. We say interested in. That's a collocation. Another example would be depends on. Yeah. So, for example, it could be talking about your education. Is it better to go to a university in your city or in another city? Well, that depends on how much money. So it depends on. That's collocation. Here's another example of some words that go together. Yeah, like in English we say do your homework, not make your homework. Grammar. Let's just look at the grammar now. Use a range of structures and try to avoid grammatical errors. A range of structures. Often the examiner will ask you, it's a plus, it's a positive thing. Right, so we're going to watch in a moment somebody doing speaking part 1. Yeah, so what happens at the beginning? Well, the examiner will introduce him or her, and you just have to describe it. You don't need to interpret it, you just need to describe it.
So this task one writing, how is it assessed? Well, it's assessed on 4 criteria. The first one is task achievement, which means do you manage to describe it fully, completely? Now, that doesn't mean you need to mention every little, but I just want to point out some things. So, imagine you have a task like this, and you need to describe it. Now, in reality, it'll be more complex than this. But here's a simple example. You have the dates across the horizontal axis at the bottom, 1900, 1925, etc. And then you have the population on the vertical axis, and you need to describe it. You don't need to give reasons why, you just describe. So, for example, you can say, in 1900, the population was 200,000. It remained stable for 50 years until 1950. So it remained stable means flat. Yeah, it remained stable, past tense. And then what happened next? Rise. It increased. It rose. Yeah, it increased. It increased slightly or significantly? Significantly, or dramatically maybe, or sharply. Yeah, if you can use words like that, that's good. It's precise vocabulary. And then from 1975 until now, it has increased slightly. Remember that when we talk about the change until now, we use present perfect. So it has increased slightly or gradually. If it's until now, present perfect has increased, has fallen, has risen, has remained stable. And then sometimes it's a projection to the future. So it will, or it is going to. This is an example. 5. And in which country was the Big Mac most expensive? Japan, yeah, surprise, surprise. And did the price of a Big Mac generally increase or decrease? Right, okay. So in your overview, you would be expected to mention that the price of a Big Mac tended to decrease. And Japan was the most expensive country to buy a Big Mac. If you can mention those two things, that's good. Let's look at Coca-Cola. What happened to the price of Coca-Cola? It increased. In fact, it increased significantly. In some countries, it doubled. Yeah. So if you say the price of Coca-Cola increased significantly, that's good. If you say the price of Coca-Cola doubled, that's even better, because the vocabulary is more sophisticated. Past tense, you see? So that's good for an overview. You've got which is the highest, and which ones increased, which ones decreased. Focus on those things. And then, moving on to paragraph 2, or body paragraph 2. Look at this, double, that's nice. So you get task response, coherence, lexical resource, and grammar. Task response means how well did you answer the question? Did you answer it fully? Did you answer it relevantly? So if you're completely off topic, you can lose points for task response. Right, types of question. There are various types of question in task 2. And task 2, a common one is discuss both sides. So you have an issue
and you can discuss both sides. You mention both sides. For example, here, some people think it's better to learn by themselves. Others prefer to learn with a teacher. Discuss these approaches and give your opinion. So, discuss both sides means you look at, learning by yourself. What are the advantages of that? Write that. Learning with a teacher. What are the advantages of that? And then you compare them and you decide which one you prefer. You see? Discuss both sides. So think about learning by yourself. Learning by yourself, well, there are several advantages. You're in control of what you learn, yeah. It's more convenient. It's probably cheaper, yeah. But learning with a teacher, you get feedback. You have access to an expert. So there are lots of advantages of that. And then you say which one you prefer. Also, in addition, it's good to use these. And then notice other linking words, because, finally, because. You need to use these. Notice also, it's good to give examples. Got here, X here, here. So that's paragraph 1, and it's about convenience. Paragraph 2, different topic. What's the topic of this? Financial, yeah, exactly. It's cheaper, cost effective. Notice the linking, first of all, at the same time, in addition. Secondly, what is more? Lots of nice linking words, that's good. Usually in task 2, conclusion should be short, 1 or 2 sentences. Short and sweet. Alright, so that's an online shopping essay. You need to do the test and then cross-reference your answers with the with the answer key. Now, the other more kind of advanced steps are IELTS Insights test. Now, who here has registered for tomorrow's computer tryout? That's the full simulation test, where you will be given feedback on your scores based on your target from our amazing teachers like Mark. Now, from there, you will receive your results, right? And you can use that as a base for self-evaluation, whether you need or not need further improvements on your English or your test strategies and so on. So then after that, we have something called IELTS Foundation. Now this course is an IELTS prep course, but it's targeted for students that are at elementary 3 and 4 and pre-intermediate 2 and 1. Why is this important? Because the next course, the IELTS prep modular course, has a minimum entry level, which is pre-intermediate 3. Now this course really focuses on strategies on how to do the test, practice how to manage your time, how to, well, help me out more, what else, yeah, key highlights, so. Yeah, the IELTS modular, well, it goes through the 4 parts. We have a week on listening, we have a week on reading, a week on writing task 1, writing task 2, and a week on speaking. And there are lots of opportunities to practice. I mean, of course, you're studying with other students, you have opportunities to practice, you get lots of advice and feedback from your teacher, and you also get a chance to do, in the speaking week, you get a chance to do a practice speaking with your teacher. Now, if you're not yet at level pre-intermediate 3, that's why we have this prepared for you, so you can really Kak Rafael, siapa ini? Kak Rafael Ibu Mulyawan. Jadi ini udah selesai teman-teman ya.
Oke teman-teman, untuk day 2 IELTS kita tidak jadi ke sana karena saya ada beberapa kesibukan sorenya, jadi kemungkinan besar kita akan melakukan tryout di rumah aja ya. Dan saya akan merekomendasikan website yang sering saya gunakan untuk melakukan tes IELTS, dimana website itu gratis untuk digunakan ya. Dan selain itu saya juga akan berikan apa saja yang saya dapatkan kemarin di ILF. Ini akan cukup menarik untuk bahas ya. Oke, mari kita lihat apa saja sebenarnya yang kita dapatkan kemarin. Nah, kita mendapatkan pulpen khusus IELTS. Di pulpen Jai. Bagus nih pulpennya. Wah, kamera gak bisa fokus ya. Ya. Wah, ini gimana kamera gak bisa fokus ya. Istilahnya gini, ini terdapat pulpen cukup berguna banget, dimana ya kalau kita keseharian pakai pulpen ya ini kan cukup berguna ya. Dan juga ya, kita juga mendapatkan buku catatan di sini, catatan yang cukup bagus sebenarnya, kita pakai buat mencatat kalau bisa datang ke acara-acara seperti itu nih, cocok untuk kita sebagai tempat catatan. Dan pulpen juga sudah disiapkan paket lengkap kalau kita datang ke sebuah seminar ya, cukup bagus banget. Dan setelah itu kita juga mendapatkan sertifikat ya, sertifikat khusus untuk mengikuti kegiatan seminarnya itu, yang cukup sebenarnya ya merasa bingung kenapa kita bisa mendapatkan stiker. Untuk apa stiker ini teman-teman ya, kita bisa tempel di mana ini stiker ini, stiker cukup besar. Kalau misal tempel di buku ya apa ya, ya pokoknya kita dapat stiker ya, stiker ILF nya di sini, lumayan ya, apa. Oke. Nah, ini ada beberapa kertas-kertas yang sebenarnya bagus di sini. Sini saya mendapatkan sebuah apa ini, saya lihat nih, untuk harga-harga ya, harga-harga IELTS berapa di sini. Ada berapa kayak IELTS speaking, enggak, ada berapa yang saya tidak mengerti ya, IELTS prep modular. Yang pasti inilah IELTS real official IELTS yang harganya 3 juta ya, untuk real tes IELTS ya. Ini ada informasi di dalam brosur yang kecil ini. Setelah itu kita juga mendapatkan yang namanya kertas di sini ya. Sebenarnya kertas itu apa di sini, kayak seperti buku untuk kita coret-coret ya, bukan untuk menggambar ya. Ke sebelumnya kita pernah kayak untuk writing, mungkin writing session ya. Ya, tapi menurut saya ini cukup berguna sekali kalau misalnya untuk ya untuk orat-orat lah gitu, untuk ngamar boleh sih sebenarnya. Silahkan kalian mau pakai apa sini. Oke, setelah itu kita juga mendapatkan brosur juga di sini. General English starts every 2 weeks. Ini maksudnya sign up for trial free class. Jadi mungkin ini kursus ya, kursus untuk ya untuk 2 minggu, dan free trial class juga tidak mengerti ini apa, cuman ya cukup informatif sekali sih. Nah, sebenarnya ini yang paling penting ya. Oh, ini ada di sini ada Australian University, dan ada event IELTS, ada event di IELTS lagi di tanggal 17 sampai 18 September, yaitu tentang apa ini? Ini free entry ya. Jadi Australian University Consultation Day. Jadi kita bisa, menurut saya kita bisa konsultasi di saat acara ini. Jadi akan ada beberapa kampus yang akan datang, kampus Australia yang akan datang ke ILF Bali untuk ya mungkin mengadakan seminar atau apa ya. Jadi kita bisa consultation di sini. Cukup bagus, free entry tanggal 17 dan juga tanggal 18. Jadi 2 hari juga, sama seperti sekarang ini, 2 hari. Tapi beda-beda ini ya. Kampus yang datang itu universitinya beda-beda. Di Tuesday atau hari Selasa itu ada UNSW di Sydney ya.
Wednesday itu cukup beragam, lebih banyak dibandingkan di Tuesday. Jamnya itu sama juga. Ya, silahkan ya, ini informasi cukup berguna sih. Kalau pengen ya silahkan ikut silahkan ikut aja di event yang selanjutnya, yaitu Australian University Consultation Day. Oke, next ini adalah ya, ini saya dapatkan tadi ya, benar ya, kita latihan speaking. Sebelumnya pas acara masterclass kita latihan, jadi kita partner sama, jadi saat kita duduk itu pasti ada partner ya, jadi kita harus ngomong sama partner kita dengan menggunakan ini. Jadi misal si partner kita itu examinernya atau yang menguji dan kita itu sebagai kandidatnya, jadi seperti itu, tukar-tukar terus. Jadi kan tinggal baca berapa pertanyaannya ini. Terus juga ada IELTS rating yang sebelumnya sudah pernah saya kasih videonya juga ya. Ya, ini saya buat beberapa ya, hanya beberapa saja. Ini juga writing. Jadi sebenarnya untuk penjelasannya itu cuman ada di speaking dan writing ya. Untuk listening reading itu sebenarnya tidak ada. Mungkin apakah itu lebih mudah atau gimana, tapi untuk saya tuh cukup lumayan susah juga sebenarnya reading ya. Tapi ya emang the hardest way juga ada di speaking dan writing, very hard. Oke, jadi sekarang saya akan berikan satu website rekomendasi yang sering saya gunakan untuk melakukan tes ya. Jadi website ini cukup gratis, kalian gunakan. Oke, mari saya akan share. Oke, jadi inilah website yang saya akan rekomendasikan ya. Jadi kalian ketik saja di Chrome ataupun browser yang kalian pakai, dan bebas kalian bisa pilih menggunakan HP atau laptop, dan saya menggunakan laptop di sini. Ketik saja di sini ieltsonlinetest.com. Nah, karena saya sudah pernah ya, sering lah gitu, bukan sudah pernah ya, saya sering memakai website ini, jadi langsung menuju ke sini dan juga sudah ada di sini ya. Kalian cari-cari sini ieltsonlinetest.com sini. Oke. Dan nanti saya kasih linknya di kolom deskripsi. Oke, mari langsung tekan saja di sini ieltsonline.com. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Jadi untuk awal kalian akan disuruh login terlebih dulu, karena saya sudah login juga. Jadi menggunakan bukan login sih, sign up. Jadi kalian menggunakan akun kalian. Ya, kalian bisa langsung start now di sini kalau udah login. Nah, kalian bisa lihat sini for free ya, mock test for free. Jadi ini mock test. Dan ya, websitenya juga sebenarnya lengkap ya, sudah lengkap banget. Ada IELTS mock test 2024, 2023, 2022. Juga ada prepare for IELTS general training 2021, dan bisa kalian next seterusnya sampai 2000 berapapun ya. Tapi ini sudah masih sampai Juni aja, jadi masih belum Juli, Agustus, September masih belum ada untuk IELTS mock 2024. Jadi yang saya sering pakai adalah yang biasanya di Januari ini. Nah, coba lihat satu dah, bagaimana cara melakukan tesnya langsung. Nah, di sini skor saya yang sedikit banget, udah kurang dari yang sebenarnya. Ini ada tinggi banget karena saya sudah sering repeat the test, jadi mendapatkan skor segini gitu. Ini bukan sekali doang ini. Nah, lengkap di sini ada listening, reading, writing, speaking. Kalian bisa pilih mau improve yang mana dan mau coba tes yang mana. Jadi kalau kalian mau coba tes, kalian akan start di sini. Itu sudah ya, take the test ya, di sini take the test. Karena saya sudah ada di sini, kalian bisa restart juga. Writing kalian bisa ambil, untuk khususnya untuk writing dan speaking itu kalian tidak akan mendapatkan skor, karena saya juga kurang tahu gitu apakah kita harus bayar untuk mendapatkan skornya. Karena menurut saya untuk writing speaking itu lebih tepatnya yang akan memberikan nilai adalah examiner kita, sementara listening dan reading itu masih bisa mungkin robot atau AI yang masih bisa digunakan untuk menilai ya. Untuk writing speaking masih ya agak sulit ya, karena kita perlu examiner. Oke, mungkin kita start. Oke, nah di sini kalian bisa pilih ada practice mode, simulation test mode. Kalian bisa pilih practice mode untuk kalian yang masih beginner,
simulation test mode untuk kalian yang ingin lebih advance. Kalau kalian sudah merasa bahwa di practice mode kalian sudah bisa, kalian bisa langsung mulai ke simulation test, yang dimana ini lebih ada feels bahwa di tes ini tuh lebih sama saat tes real testnya gitu loh. Kalian bisa start now di sini dan akan muncul tesnya. Ya oke, dia akan seperti itu, jadi kan sangat mudah sekali ya. Kita tidak ingin tes ya, jadi seperti itu. Saya cuma akan memberikan beberapa rekomendasi, bukan beberapa, hanya satu saja sebenarnya. Kalian bisa cari-cari sendiri kalau pengen web yang lain gitu, tapi saya sendiri tuh pakai ini, lebih nyaman ya. Jadi ya, bagaimana menurut kalian untuk video kali ini? Apakah cukup bantu? Kalau cukup bantu, kalian bisa klik like, subscribe, dan kalau ada yang mau ditambahkan silahkan klik kolom komentar dan berkomentar lah, kita akan belajar bersama-sama. Thank you dan see you again.